फाइनाली आमर आगे रंजनिया पलि आसले मिस्त्री भाई काଣା बनाबो भिडियो बनाना मिक्सर बनाना चिप्स बनाना सब पुणी आनछ सब रेडी तमे तो खाई खाई अखा हो এটা ফাইনাল দেখি পারছো আমার মিস্ত্রটা হওয়া লাগে আজ খিরি বানাবে তাই তো যাবো বানাবো এটা তো घर क्या पड़वा मुंह घट गया हां होला स्पेशल খিরি লাগি এটা एबे हमर किने रेडी हो गई है एबे विमला पानी रुक एबे फाइनली पानी पड़ी गई है एबे टिके चले जाओ एबे तो तीन दिन फोटो काटबे रेडी के आसला वाह गुटे अंगल के दिलो काटो जने এটা আমার দেহ মিস্ত্রি आज नहीं करे रेडी काजू काजूटा काटी देखो टिके चिकन कर भल लागे लागे नी ठीक है इना हम रेडी हो गला इटा के बे हमें चटापट फटाफट खीरी भितरे चलो देखी ठीक है हल्का कटरो 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 खुड़के दवा घाटी दवा খিরি পুরা ফুটি মশলা নো খিরি হয়ে যাবা ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କ୍ଷୀରି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ରଖେଲ ଅଛି ତାପରେ ଏକ ନମ୍ବର ହିସାବରେ କ୍ଷୀରି ରେଡି ହେଇକି ବାହାରବା ହେଇଯିବା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ଷୀରି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଚାଉଳ ବି ଠିକ୍ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ହେଇଯିବା ନା ଚାଉଳ ବି ଟିକେ ହେଇ ବସଲା ନା लगे काजू पड़वा এটা খিরি রে এক নম্বরে দেখো দেখো
ହେଇଗଲା